Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope that you always be fine. Okay, as usually, before we start our lesson today, let's pray together please. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pray finish. Well everybody, we would like to discuss about our material today. Let's check it out. Well everybody, in this next occasion we would like to discuss about chapter 3. It is about expressing obligation and prohibition. And this materials is for 8th grade of MTS Pakidasim Surabaya. This is for first semester. Dalam pembelajaran kali ini berisi tentang kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, indikator tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Well, everybody, we would like to discuss about expressing obligation and prohibition. Dalam bahasa Indonesia, obligation di sini maksudnya adalah keharusan dan prohibition artinya larangan. Part 1. Expressing obligation. Expressing obligation is tujuan dari ungkapan keharusan adalah in order to express, untuk mengungkapkan, for the first, the idea of obligation, ya, maksud dari suatu keharusan. Then to talk about rules, duties, and or orders, untuk membicarakan atau untuk membicarakan tentang rules, peraturan, duties, tugas atau pekerjaan, dan orders, permintaan. And then for the third, to give strong advice to other people or to ourselves, untuk memberikan nasihat kepada orang lain atau diri kita sendiri. Obligation expressions. I have divided become two obligation expressions here. Saya sudah membagi menjadi dua, yaitu asking for obligation and giving obligation. Ada yang tentang menanyakan suatu keharusan, ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, do I have to do it now? Do I need to leave her a message? Must I accept the request? I don't have to attend the meeting, do I? Do you have to get to the office so early? Are you expected to finish the job by tomorrow? Must you work so hard? Is it necessary for me to go with them? Do I have to do it now? Artinya di sini adalah menanyakan do I apakah saya harus melakukannya sekarang? Do I need to leave her a message? Apakah aku harus meninggalkan pesan untuknya? Nah, jadi di sini menanyakan suatu keharusan. Must I accept the request? Haruskah aku menerima permintaannya? Semuanya menanyakan tentang suatu keharusan. For the next obligation expression, giving obligation, ada beberapa contoh ya di sini untuk memberikan ungkapan keharusan. Contohnya adalah yang pertama, for the first, I must tell them the truth. Next, I must do everything I can to help you. I have to send the report today.
I have to be there by tomorrow. I have to go now. So I must tell them the truth. I must di sini artinya adalah saya harus menceritakan kepadanya tentang kebenaran. I must do everything I can to help you. Aku harus melakukan semuanya atau segalanya agar dapat membantumu. I have to send the report today. Aku harus mengirimkan laporannya hari ini. I have to be there by tomorrow. Saya harus berada di sana besok. I have to go now. Aku harus pergi saat ini. So for the others examples you can read by yourself. Silakan dibaca sendiri ya. Okay, next. From the sentences or from the examples of obligation expressions, I will explain about the use of must, have to, and should. Jadi di beberapa kalimat atau contoh dari ekspresi obligation, ekspresi keharusan atau ungkapan keharusan tadi, kalian menjumpai beberapa kata, yaitu ada kata must, ada kata have to yang digunakan, ataupun ada kata should yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Nah, saya akan menjelaskan apa sih arti dari atau maksud dari kata-kata tersebut. Yang pertama, must digunakan untuk, yaitu must is used to order someone to do something. Must itu digunakan untuk menyuruh ya, atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Tapi must di sini sifatnya biasanya itu bersifat kuat atau keras ya. Jadi tanpa adanya aturan apapun, must itu merupakan suatu keharusan yang mutlak harus dilakukan oleh seseorang. Okay, next. Sedangkan yang kedua ada have to. Have to means that there is a rule that forces that person to do something. Jadi have to itu maksudnya adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang karena ada aturan-aturan tertentu. Misalnya, saya harus memakai seragam ke sekolah. Nah, jadi keharusan tersebut merupakan sebuah aturan yang harus dilakukan, sedangkan must tidak. Misalnya ya, saya harus makan 3 kali sehari. Nah, itu kita memakai yang kata must, bukan have to, karena must di situ merupakan keharusan yang mutlak harus dilakukan oleh seseorang tanpa adanya aturan apapun. Sedangkan kalau have to harus dilakukan karena ada aturan yang mengatur orang tersebut agar dapat melakukan sesuatu. Nah, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, next, should and ought to. Should dan ought to di sini sama ya artinya, yaitu seharusnya. Nah, should and ought to are used when a speaker thinks it is a good thing or right that a person does something. It indicates that a person has a duty to do something. Jadi should and ought to itu lebih kepada kata-kata yang digunakan seseorang untuk memberikan saran kepada orang lain. Nah, di sini saya menggarisbawahi kata saran. Saran itu kita berikan kepada seseorang dan orang yang mendapatkan saran tersebut bisa melakukan ataupun tidak melakukan sesuai dengan anggapan atau pendapat orang yang memperoleh saran dari orang lain tersebut. Jadi jika orang tersebut merasa benar atau saran tersebut dirasa benar, bisa dilakukan. Tapi jika saran tersebut dirasa salah atau tidak perlu dilakukan, sudah, orang tersebut tidak usah melakukan apa yang disarankan. Jadi di sini should and ought to itu sifatnya bukan merupakan keharusan yang harus dilakukan. Keharusan di dalam sebuah saran seseorang ya. Jadi bisa dilakukan, bisa juga tidak. Oke, next. 2. Expression prohibition. Okay, in part 2, we'll discuss about expressing prohibition. So, expressing prohibition aim, it is used to warn someone not do something. Warn di sini adalah warning ya, dari kata warning, jadi merupakan peringatan atau memperingatkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. And for the next, to forbid someone not do something, untuk melarang seseorang
agar tidak melakukan sesuatu. Intinya, expressing prohibition dilakukan untuk ungkapan larangan. Oke, contohnya prohibition expression, expressing prohibition. Don't do it, jangan lakukan itu. Don't enter the room, jangan masuk ke ruangan itu. Don't follow me, jangan ikuti saya. Don't be stingy, jangan pelit. Don't be careless, jangan ceroboh. Oke, dan lain sebagainya. Verbal prohibition. Oke, jadi untuk ekspresi atau ungkapan prohibition di sini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada verbal prohibition. Verbal prohibition. Jadi ada kalimat atau kata kerja di dalam kalimat larangan tersebut. Contohnya, do not. Do not itu bisa disingkat menjadi don't plus main verb. Main verb di sini adalah kata kerja utama. Contohnya ya, don't leave me, don't stay here. Don't leave me, jangan tinggalkan saya. Don't stay here, jangan tinggal di sini. Oke. Jadi setelah kata do not itu ada main verbnya di situ ya. Atau ada kata kerjanya. Kata kerja bentuk pertama. Oke. Yang kedua ada nominal prohibition. Kalau nominal prohibition di dalam kata pelarangan tersebut tidak memiliki kata kerja atau diikuti dengan kata sifat. Ya, contohnya don't plus be plus adjective. Dan jangan lupa jika ada kalimat yang diikuti dengan kata sifat, kita harus menambahkan be di sebelum kata tersebut. Contohnya don't be lazy, jangan malas. Don't be sad, jangan sedih. Oke. Next, prohibition using ing. Nah, contoh kita juga bisa menggunakan kata ungkapan prohibition menggunakan kata ing. No plus verb plus ing. No smoking here. No walking here, and etc. Okay, this is obligation and prohibition dialogue. Let's check it out. Have you read the research journal about coronavirus that is reported to be airborne? Yes, I have. It causes this virus to spread faster. Yes, it is true. So, what must we do to prevent the spread of this virus? We must obey the health protocol to avoid the spread of COVID-19 suggested by the government. Yes, that is right. We have to obey the rule issued by the government. We must not ignore it. We must wear a face mask if we need to go out. We must wash our hands using soap before and after doing activities. We must also keep physical distance. What else? Remember, we must maintain our health immune system. Yes, you're right. We must eat plenty of fruits and vegetables as well as whole grains. We must also get at least 30 minutes exercise most days of the week. On the other hand, we must not smoke and drink alcohol. Let's be a good citizen by taking a part in stopping the chain of the coronavirus infection. Stay safe and healthy. Okay. Next, well, I have explained about obligation and prohibition expression. So now you have to do your student activity. Activity 1. Please look for a partner and make dialogue about obligation and prohibition expression. Write down your dialogue in a piece of paper, then submit it on time. And activity 2, do your worksheet about competency test 3, multiple choice, page 24 up to 26, and test 4, writing, page 23, in a piece of paper and then submit it on time. Oke, jadi tugas yang pertama, silakan kalian membuat dialog secara berpasangan, yaitu dialog tentang keharusan dan larangan, ungkapan keharusan dan larangan. Kemudian kumpulkan di selembar kertas, jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Kemudian yang aktivitas 2 atau tugas kedua, silakan kerjakan LKS kalian halaman 24 sampai dengan 26 kompetensi tes 3, dan halaman 23 tes 4 tentang writing, yaitu menulis
beberapa ungkapan tentang ungkapan larangan. Kemudian sama, tulis di selembar kertas dan kumpulkan secara tepat waktu, dan jangan lupa menuliskan nama dan kelas. And test assessment here. Your teacher will give score for about 25 up to 89 based on your dialogue accuracy, and your teacher will give 100 points for competency test 3 and test 4 if you can answer correctly. Okay, thank you everyone. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you very much. You have watched my video. I hope that my video will be useful for us. Okay, usually before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani faradudhu ilayya inda hajati wala tanshanihi ya rabbal alamin. Amin. Pray finish. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.